Kung lain mo kuputin Davao, wag may ano. Duterte mo. So Duterte yun kasi. Laban Duterte. Kung lain mo gulit, wala. So what's up mga kabanat? Andito po tayo ngayon mga kabanat sa Matina, no? Ayan, Matina mga kabanat, no? So dito po tayo magkakalye survey mga kabanat. Papipiliin po natin ang mga tao kung Nograles ba sila o Duterte. Ayan mga kabanat. Samahan nyo ako mga kabanat sa ating pagkalye survey ngayong umaga mga kabanat. So ayan mga kabanat, tanongin natin sa atin. Ma'am, excuse me ma'am. Ma'am, survey lang ta ma'am. Asa ta? Nograles Duterte. Puro sa mayor ma'am. Wala kami, pan. Wala pa eh. Wala pa desisyon. Awa pa sila ka-desisyon mga kabanat. So wala pa. So dali ta mga kabanat no. Ma'am, excuse me ma'am. Asa ta ma'am? Sa Nograles Duterte. Sa mayor ma'am. Duterte. Sir, por survey lang sir. Nograles Duterte. Duterte. Duterte sir. Okay, salamat sir. Gagaw lang yan mo ng dua. Igagaw na silang doa. Sir, excuse me sir. Nograles Duterte. Sir, por survey lang sir. Nograles Duterte. Por mayor. Di ka butante. Ikaw ma'am, Nograles Duterte. Duterte. Sa mayor ma'am, Nograles Duterte. Alaula si ma'am. Sa mga kabalat no? Direta ma'am, direta. Sir, excuse me sir, por survey lang sir. Nograles Duterte. Duterte. Ikaw boss, Nograles Duterte, por survey lang. Duterte. Duterte? Salamat, salamat. Ma'am, ikaw ma'am, Nograles Duterte. Duterte. Ma'am, por survey lang ma'am, Nograles Duterte. Sa mayor, Duterte. Sir, por survey lang to sir. Nograles Duterte, por survey lang. Asa sir? Ari ka na matik. Salamat. Sir, por survey lang to sir. Por survey lang, Nograles Duterte. Hindi makapagsalita si sir. Okay lang. Punta mga kabanat, no? So, ayan, interview tayo mga kabanat. Sir, por survey lang, sir. Por survey lang. Nograles Duterte. Duterte. Ayan, Duterte si sir. Ikaw, ma'am, Nograles Duterte. Duterte. Ayan, ma'am, ikaw, ma'am. Por survey lang, ma'am. Duterte. Ayan. Sir, por survey lang, sir. Nograles Duterte. Duterte. Sir, ikaw, sir. Por survey lang. Sa mayor. Nograles. Okay. Sir, tagay ko krason. Yung Nograles na, sir. Para mapagkuna po. So, ayan mga kabanat to. Mga ito rason ni sir. Nograles daw siya para mapagkuna. So, salamat kayo, sir. Por survey lang, sir. Sir, por survey lang, sir. Nograles Duterte. Duterte. Sir, tagay ko krason. Anong Duterte ka? Kay Mayo mo dala. Mayo mo dala. So, salamat kayo, sir. Salamat kayo. Hi, ma'am. Ma'am, por survey lang ta, ma'am. Sa mayor, Nograles Duterte. Duterte siya. Duterte, tagay tagrason, ma'am. Anong Duterte ta? Laking Davao man po. Alaking Davao, ma'am. So, kabalo jud ka Born and kung raised, yeah. unsa magdala ang mga Duterte. Sige, ma'am. Salamat kayo, ma'am. Sir, ikaw, sir. Sa mayor, Nograles Duterte. Duterte. Anong Duterte man, sir? Wala na yung mga adik. Salamat kayo, sir. Sir, por survey lang, sir. Nograles Duterte, por survey lang. Duterte. Sir, por survey lang. Nograles Duterte. Ikaw, sir. Matek Duterte. Sige, sir. Salamat, sir. Sir. Kabanat ay kugogo, sir. Ay, sticker ulit. Ya, Banat Mandaya sa YouTube. Banat Mandaya sa YouTube. Kana sa kuha na siya sa Facebook na sa Facebook. Sa Facebook na siya. Salamat. Salamat po, salamat. Salamat, be. Mana. Sa Facebook na siya. Banat Mandaya ang akong YouTube. Ako ko steer sa YouTube. Makita mo YouTube. Hindi is vlogger. Salamat. Salamat.
So yung mga kabalat, diri na punta sa turnuhan, no? Diri ta sa turnuhan, sir. Asa na? Para sa mayor, survey lang. Sa Nograles Duterte. Unya na tamo desisyon na sir kay puro man yung mga mayo. Kala. My good ang sir. Sir, Nograles Duterte. Nograles na tayo. Isuot nyo na PBE, Nograles. Sir, tagay ko rason nga nung Nograles bang ka? Kay may nagkatabang sa kuha. May nagtabang si mo ha. Sa mga, sige sir, ipayag. Nganong usay klaseng gitabang yan si mo ha? Tagang ko niya kontra 5,000. Gitagaan ka niya kwarta 5,000. Sige, mo nga, Nograles ka. Mo nga, nag-Nograles ka. Okay sir. So mo to yung mga kabalat. Ang rason ni tatay, nag-Nograles daw siya, kay kitagaan sa kwarta 5,000. Salamat kay tay. Sir, ikaw sir, por survey lang sir. Nograles Duterte. Undecided. Undecided. Okay, undecided si sir. Sir, for mayor, survey lang sir. Dili pwede. Okay. Haboy ko. Okay. Taga-Sigaboy ka. Sir, for survey lang sir. Nograles Duterte, for mayor. Sa dati, kaya punta. Asa man? Siyempre. Sir, asa man sir? Duterte. So, dito na sa mga taon. Salamat. Sir, for survey lang to sir. Nograles Duterte. Duterte sir. Pagay kong rason sir, nganong Duterte may pili sir? Peaceful ang Davao. So, salamat kayo sir. Salamat kayo. Sir, for survey lang sir. Nograles Duterte para sa mayor. Comment pa ko. No comment. Sir, for survey lang ta. Nograles Duterte. Nograles sir. Tagay ko rason sir. Anong Nograles ta sir? Magbago ka sir. Sige sir. Salamat. May sir Nograles. Duterte may mangyapon. May magyapon. Pero Nograles ka karon. Ang rason nimo kay magpagbago. Ikaw sir, for comment lang sir. Okay. Sir, for survey lang sir. Salamat. Dito na ibutang. Sir, ikaw sir, for survey lang. Nograles Duterte. 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 Kinadakuan. Sir, tagay ko rason yan. Duterte to sir. Nga naman, peaceful man kayo ang Davao. Nga naman magpagpupad na, bukan na putaglain. Nga, di na kapalo kung sa'yo makanan. Sugod na punta. Karon mas kuan ang kuan. Kay sa una pa, mas kuan dyan ang kuan Davao. Naging mahay ko ang Davao dire sa kuan sa Duterte. Kung lain mo nagpuputin Davao doy, lahi ra kayo. Wa ko hinundan. Angon sa sir. Kung lain mo kuputin Davao, wa ko ano. Duterte mo ha. So Duterte yun ka sir. Laban, Duterte. Kung lain magulit, wala. Duterte Duterte ka kay para peaceful ang Davao. Minaw na ko sa laon. Sir. Manid pa ka sir, manid. Kaya po, bigyan mo lang. Sir, ikaw sir, kamo diyan sir. For survey lang, Nograles Duterte. Nograles Duterte. Nay, tagay rason yan nung Duterte mong gipili, nay. Obvious ba? Ama. Sige lang, nay, para madunggat sa taong bayan, nay, kung unsa anong Duterte imong gipili. Tagay ko comment, nay. Salamat, nay, salamat. Unsa sir? Duterte. Nga naman, sir? Ano ka na wato kayo daw ban? So, salamat kayo. Duterte. So, yung mga kabalat, no? Sir, for survey lang, sir. Nograles Duterte, for mayor. Duterte. Sir, for survey lang. Nograles Duterte, sa mayor. Duterte. Ma'am, disturbo mo to, sir. For survey lang, sir. Nograles Duterte, sa mayor. Duterte. Kaya tagrason, sir. Anong Duterte mo to, sir? Duterte kay dagag natabangan niya diri sa Tibok Davao o goods kay ang pamalakad diri sa mga balaod. Salamat kayo, sir. Sir, for survey lang, sir. For survey. Nograles Duterte sa pagka-mayor. Dili pa ko makakuha na. Di pa ka maka-decide. Desisyon na kinsa ko. Sige, sir. Salamat kayo, sir. Salamat.
Ma'am, for survey lang ma'am, basig maka-comment ka kung asa ka Nograles Duterte sa mayor. Okay lang. Sa duha ka. Salamat ma'am. Ma'am, for survey lang ma'am, Nograles Duterte sa pagka-mayor. Duterte. Kung anong Duterte ma'am, tagay kong rason. Ayaw magdala sa Gaba. Salamat. Duterte, Nogales. Ma'am, for survey lang, Duterte Nograles. Duterte! Duterte. Salamat. Sir, may hapon, for survey lang to sir, sa mayor. Nograles Duterte. Alam na. Isa sir. Sir, tagay kong rason, yanong Duterte atong gipili sir. Kabisado naman ko. Kabisado na. O sa nga klase ng kabusado sir? Subok. Subok na. Sige sir. Salamat kayo sir. Duterte. Huwag kalimutan, Duterte. Walang iba. Salamat sir. Salamat. Kailangan itanong yan. Hindi na kailangan itanong. Ma'am, for survey lang ta ma'am para sa mayor. Nograles Duterte. Duterte. Salamat ma'am. Ma'am, may hapon. For survey lang ma'am. Nograles Duterte. Sa mayor. No comment. No comment si ma'am. One lang sabi. Kana, sticker. Nako, banat man dayo sir sa YouTube. Bagoro kong sugot kami sa Facebook na sir. Sige. Salamat sir. Abang-abang lang upload. Salamat sir. Sir, for survey lang to sir. Nograles Duterte, for survey lang. Ano, comment ko rin. No comment. Sir, ikaw sir. No comment po ka. Kamo sir? No comment. Layo pa kayo, pa-atras na daan. Salamat. Sir, ikaw sir. Nograles Duterte sa mayor. Duterte. Salamat sir. Sir, ikaw sir. For survey lang. Hi ma'am. Good morning. Ma'am, good morning. Ma'am, for survey lang ta ma'am. Nograles Duterte sa mayor. 156. Ito nga lang. Ma'am, sa ma'am. Duterte ma'am, tagay ko rason ma'am, ganong Duterte ta. Mas kasana naman na kayo sila naman na maabda sa mga tao ko. Kaya ano na sila, si Nograles, wala nakabalaon sa ilang buwan. Salamat ma'am, salamat. Tay, tagay rason ma'am, ganong Duterte ta ma'am. Mayo lang siya sa mudala sa mga tao. Okay ma'am, salamat. Ma'am, nay, ikaw nay. Mga tigulo ko, Duterte. Duterte, salamat nay, salamat. Sir, for survey lang to sir, Nograles Duterte. For survey lang, Nograles Duterte. Duterte, salamat. Ma'am, for survey lang ta ma'am, Nograles Duterte. Wala na, busy na na. Comment. Wala na yun. I miss ya. Ma'am, for survey lang ta ma'am, Nograles Duterte. For survey lang. Sir, ikaw sir. Duterte ko. Duterte sir. Silain. Ay, lain sir. Salamat kayo. Tama. Ma'am, for survey lang ta ma'am. Sa mayor, Nograles Duterte. For survey lang ta. Duterte. Ma'am, tagay rason anong Duterte atong ipili ma'am. Basta Duterte. Basta Duterte. Salamat ma'am. Sir, for survey lang to sir. Nograles Duterte sa mayor. Duterte. Sir, tagay rason sir anong Duterte sir. Tabang siya ng Davao. Nadyo yan. Anong tao, mabuhan din siya, kamahin. Salamat sir, salamat. Ma'am, ikaw ma'am, Nograles Duterte. Si ma'am. Salamat ma'am, salamat. Sir, for survey lang to sir. Sir, for survey to sir. Nograles Duterte sa mayor. For survey lang to sir. Survey lang na, survey. Kami, Duterte. Ma'am, excuse ma'am, for survey lang ta ma'am. Nograles Duterte sa mayor. Duterte, salamat. Duterte, ma'am, tagay rason yan. Anong Duterte mong gipili ma'am? Tagay rason yan. Anong Duterte mong gusto maging mayor? Consistent yun na si Tatay Digo. Consistent. So, salamat kayo ma'am. Sir, for survey lang to sir. Nograles Duterte sa pagka-mayor sir.